ଆମେ ନଳିନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପଢୁଛୁ ନବରସାୟନ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜଡ଼ ଜଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଖୋଳ। ଏହି ଖୋଳ ବା ଆଶ୍ରୟକୁ କ୍ରମେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେ ଜଣଙ୍କର ସାଜ୍ଞା ବେଲି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର କୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ରହିଛି। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନିଜକୁ ଜଡ଼କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଫଟେଇ ଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଏତିକି କଥା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ ସ୍ତର ରହିଗଲା। ସ୍ତର ରହିଲା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଡ଼ ଯାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ କହୁନ କାହିଁକି, ତା ଯେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୂତନ ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଏ ବା ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ଚେତନା ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ଜଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ରହିଛି, ସେ ଆର ନିର୍ଘାତ ଓନ୍ଲି ମ୍ୟାଟର ଟୁ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଏ ଜଡ଼ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରାଣୀର ଦେହ ବା ଜଡ଼ ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଛି, ସେ ଜଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଡ଼ଠୁ ତଫାତ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲା, ଖୁବ ବେଶୀ ତଫାତ ହେଇନି, କିଛି ତଫାତ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଗଲାବେଳେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଜଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଗଲାବେଳେ ଜଡ଼ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଖୋଳ ବା ଆଶ୍ରୟକୁ କ୍ରମେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ପ୍ରକଟିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଏହା କ'ଣ ତେବେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି? ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ଉତ୍ତରଣ ଯେପରି କ୍ରମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ଏକ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ ପର୍ବତ, ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ଉତ୍ତରଣ ଯେପରି କ୍ରମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ଏକ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭ ପର୍ବତ, ଭିତରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାପ ତେଜ, ଶେଷରେ ଚୂଡ଼ାଟି ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଗୋଟେ ଗଳିତ ଧାତୁ ଶ୍ରାବ୍ୟର ବନ୍ୟାରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ବାକି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭସାଇ ଡୁବାଇ ଧ୍ୱଂସ କରି ନିଜର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହିମା ପ୍ରସାରିତ କରେ। ଏହି ଭାବରେ କ'ଣ ପୁରାତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖାଦେବ ନୂତନ ଅଭିନବ? ଯେମିତି ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ବାହାରୁଛି, ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି ଉଦ୍ଗୀରଣ ପାଇଁ, ଏବଂ ଶେଷ ଉଦ୍ଗୀରଣରେ ତା ଖୋଳପାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଭିତରୁ ଲାଭା ବାହାରି ଆସୁଛି, ସେଇ ଲାଭା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚେତନା ଆସିବ, ଏଇ ଭାବରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିବ ତାକୁ କନଭର୍ସନ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଚେତନାର ଓଲଟ ପାଲଟ, ଭିତରଟା ବାହାରୁ ଚାଲି ଆସିବ। ବାହାରର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବାହାରର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ଚାଲିଛି, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ରାଜର ଏମିତି କହିହେବ ଯେ ଭିତରର ଯେଉଁ ତରଳ ବସ୍ତୁ ବା ଚମତ୍କାର ଚେତନା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନା, ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯିବ ବାହାରର ଖୋଳଟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ବା ସୃଷ୍ଟ, ତାହା କେଉଁ ଜଗତ, କେଉଁଠି? ମନେ ହୁଏ ଏହା ହେଲା ଅତି ଲୌକିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୈହିକ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିବା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ୍, ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆର୍ ଲିଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଫ୍ଲୋ, in body and body kindle the sacred baths, nights shall awake to the anthem of the stars, and the days become happy pilgrim march. Our will a force of the eternal power, thoughts the rage of a spiritual sun. ଯେ
इन मैटर्स लेट द स्पिरिट्स ग्लो जड़ मध्य आत्मार स्फुरण देखा जड़ मध्य सम न्यू एलिमेंट दैनंदिन जीवन में प्रकाश पाइबे जमी भाव में जीवनचर्या होता आमती हेनी आउ एक रकम जीवनचर्या को आरंभ कर समस्या गुड़िक आउ एक रकम भाव में तार समाधान देखा जमी आगुरी समस्या समाधान होता सेमती नुहे आउ एक रकम समाधान देखा जमी आम भावुलु सेमती नुहे परिवर्तन नुहे आउ एक विशाल परिवर्तन हम तार गुणात्मक परिवर्तन घट साज्ञा स्पष्ट कहते नव पृथ्वी जे गोटे नवीभूत ज्योतिष्क निज आलोक आलोकित अन्यर आलोक नुहे गोटे तारका मंडली भली ता किछि नुहे स्थूल जागतिक अधिभौतिक वस्तु यह नुहे ताकू भेद करी जेपरी प्राय नष्ट करी प्राय गोटे प्रलय फल यार आविर्भाव यह कौन आधिदैविक अर्थात सूक्ष्म भौतिक किछि जे एभली सब संभावना देखा कल्पना करा जाऊ प्रत्येक व्यक्ति बा किछि व्यक्ति कहीं किछि व्यक्ति कहुच्छी कारण विभिन्न संभावना सब रही गोटे को संभावना स्थिर होकर रही जे मनीष भितर से एक नूतन चेतनार स्पर्श पाइब जीवन को आउ एक रकम भाव में गढ़ी तोलिया को प्रेरणा पाइब जो भाव में जीवन यापन करता विरक्तिकर बोध हम ताको भल लगनी एवं किसी एक नूतन वस्तु खोजबार लगे जहाँ कह गोटे वाक्य आउ गोटे वाक्य केते वर्ष लगे कहीहनी किंतु यह ही घटब जे किसी एक जिनस जने खोजा को आरंभ कर किसी एक नूतन प्रेरणा पाइब जो प्रेरणा द्वारा प्रेरित हो नूतन वस्तु खोज एवं यही खोजा फल आवर ऑफ गॉड रे जमती श्रीमंत वर्णना करछंती ड्रॉप बाय ड्रॉप पर गोटे विशाल शक्ति धारण करे किछि किछि चिंता किछि किछि संकल्प ताकू देखै दिया पुणी ताठू हरे उठे नि पुणी देखै दिया पुणी ताठू अपसरी नि एमती हेकरी तार भितर किछि एक वस्तु महान वस्तु स्थायी होगा आरंभ कर किछि जीवन धारा स्थायी होगा आरंभ कर यार मध्य केते परिवर्तन हम मो जीवन संपर्क में दैनंदिन कार्य संपर्क में सिद्धांत संपर्क में जो सब भावना जो सब संकल्प सब परिवर्तन हम कारण व्यक्तिर निजको टापसी टापे उल्ट पाल्ट हो सब बेले आउ एक चेतनार अनुरूप जीवन को गढ़िया से आरंभ कर आउ एक चेतनार अनुरूप ता अर्थ हो आउ एक चेतना तापे स्पष्ट निर्दिष्ट एवं रियल वास्तव भाव देखा ताई अनुसार जीवन को संपूर्ण परिवर्तन कर पुरातन ताकू जो टाणी धर रखुला से टाण धीरे धीरे कोहल हवा को आरंभ कर निजको मुक्त कर जो हाथ में शिकुड़ी लगी गोड़ हाथ में शिकुड़ी लगी से नर्मी जीव व्यक्ति सहित निज मुक्त होगा आरंभ कर फ्रीडम ठिया हम जमी शिक्षा बही चैत्य आध्यात्मिक शिक्षार वर्णना कर माँ कहते प्रकृति भार में अवनत जो जीवन थिला ता बर्तमान मुक्त हो उठिब आउ से कहार अधीन नुहे कहार कीर्तदास नुहे से निज भीतर गभीरतम आस्पुरा बा चेतना द्वारा प्रेरित होकर एक जीवन यापन करुछि जदि ता होता है कहते यह कौन तेज कौन आधिदैविक सूक्ष्म भौतिक किसी यदि ता होता है केवल मात्र चिन्मय विशुद्ध चैतन्य तेरे ताहार नाम दे पारू ब्रह्मसिद्धि ब्राह्मी स्थिति सृष्टिर विवर्तन कौन तब शेष प्रलय बा लुप्ति दिग चली ना ताला सूक्ष्म भौतिक तंत्रांतरिक लोक तेज यही सूक्ष्म बहुत स्तर रही आध्यात्म सिद्धिर राज्य प्राण मन मनोनीत विभिन्न स्तर में केउठी ठिया हो पारे कोई वैदांतिक माने कहती ब्रह्मलोक कथा ब्रह्मलोक महीयते से मैंने लाभ करती ब्रह्मर महास्थिति एमती भाव में एक अवस्था जो अवस्था दैनंदिन जीवन एक अद्भुत रूप धारण कर व्यक्ति किसी जे परिवर्तन हम एवं प्रेरणार बशवर्ती हम ता कहीहबनी केते प्रश्न उठिब ये तो गोटे बहुत परर कथा जो प्रश्न उठिब केते दूर आम इन्स्पायर्ड हबु आम या द्वारा प्रेरित हबु चेतना द्वारा चेतना के दूर वास्तव हम एपर्यंत श्रद्धा भक्ति विश्वास अवास्तव
ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଇଏ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏଇ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ବାସ୍ତବ ରୂପ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ବୁଲୁଛି, ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁ ଏକ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହୁଛି, ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଅସମାଧିତ ସମସ୍ୟା ହେଇକରି ତାକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହିତ କରୁଛି, ମେସ୍ମରାଇଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ସମସ୍ୟାର ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯିବ। କେତେ ଚମତ୍କାର ସେ ଜୀବନ ନ ହେବ, ଯେଉଁ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଯେଉଁ ଜୀବନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରେମ ରହିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ଭରତା ରହିବ, ଯେଉଁ ନିର୍ଭରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ବାହାରେ, ପ୍ରକାଶ ବାହାରେ, ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ କଥା ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲୋକ କଥା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଜାଣୁ ଶିବ ଲୋକ, ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ବାହାରେ ନୁହେଁ। ସାଧାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏକାନ୍ତ ମାନସୋତ୍ତର, ମାନସାତୀତ, ଅଧିମାନସ କିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ କିଛି ଦେଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଉତ୍ତରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଚାଲିବା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଅଛି ଅବତରଣ, ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା କେବଳ ନୁହେଁ, ଚେତନାକୁ, ସ୍ଥିତିକୁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧତର, ବୃହତ୍ତର, ଗଭୀରତର, ନିବିଡ଼ତର, ତୀକ୍ଷ୍ଣତର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ନୁହେଁ। ଏଇ ଭଲକି ବୁଝିବା ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଆମେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାରେ ପଢ଼ିବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅବତରଣ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନାରେ ଅବତରଣ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? କେତେକ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ନିଜେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଅବତରଣ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅବତରଣ ବୋଲି, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏକ ବିପୁଳ ଚେତନା, ମହତ୍ତର ଚେତନା, ତାକୁ ଯେମିତି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟ ଯାକ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ କହିଲେ ଏସବୁ ପାଗଳାମି, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଗଲା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେମିତି ଘଟେ ଜିନିଷଟା, ତାର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଘଟେ ହେଉଛି ଭିତରେ ଜଣେ କିଛି ଏକ ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରେ, ତାପରେ ତାର ସେ ସଚେତନ ଥାଏ ସତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ, ଯେଉଁ ଅଂଶ ଭିତରୁ କର୍ଦମାକ୍ତ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ଚେତନାକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ମହତ୍ତର ବସ୍ତୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଅଧିକାର କରୁ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବାଟ ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବାଟ ହେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଇପାରେ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ହେଇପାରେ। କୃତଜ୍ଞତା ବୋଧ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାନର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ହେଇପାରେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମୋ ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯାଉ, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ରହୁ, ମୁଁ ତମର ବୋଲି, ମୁଁ ତମ ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ତମ ନିଜ ଲୋକ, ଏଇ ଭାବ ମୋର ରହୁ। ଏଇ ଭାବର କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶ ଯଦି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରୁହେ ଚେତନାରେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭୂତି ସତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣୁ ତାକୁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରେ। ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣ ଏବଂ ଅବତରଣ। ଅବତରଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମହତର କିଛି ବସ୍ତୁ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ, ତାକୁ ବା ସଚେତନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅବତରଣ କରି ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଉପଲବ୍ଧି ଡାକି ଆଣୁ ବା ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଉ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକଳ ରକମ ଅନୁଭୂତି, କଳ୍ପନା, ଭାବ, ଚିନ୍ତା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସର୍ବପଶ୍ଚାତରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଠକିବାର ସୀମା ନଥାଏ।
बहु रकम ठकिया हो पारे निजको किंतु जितेबाला भगवान को कृपा फल निश्चिंत माँ को कृपा फल सन्देह नहीं एवं निजर बहु संकल्पर एकीभूत हवा फल भगवान को कृपा संकल्प एकीभूत को आश्रय करी निज भितर अवतरण करे एवं भितर से अग्नि की जाली दिए जो अग्नि चाहे जे व्यक्ति भगवान कर हो जाऊ बोली कहते ताहला ऊर्ध्व को उठी जाई पुणी फेरी ऊर्ध्वर धर्म द्वारा निम्न को नूतन भाव में गढ़ी तोड़ा ये चमत्कार लाइन यहाँ ऊर्ध्व को उठी जाई पुणी फेरी ऊर्ध्वर धर्म द्वारा निम्न को नूतन भाव में गढ़ी तोड़ा तुम अनुभव कर प्रेमर श्रद्धार एक अनुभूति बा एक कृतज्ञतार अनुभूति थे अनुभव कर निजर को अनुसार किसी समय किंबा माँ अति अल्प भाव में माँ प्रति व्याकुलता अनुभव कर को अनुसार से व्याकुलता अनुभूति को तल को नहीं आसी अन्य अनुसार कौन कर स्पर्श करने एस्टाब्लीश करवा स्थायी करवा ये गोटे जॉब जॉब बोली इंग्लीश गोटे टास्क गोटे काम गोटे जो कम जड़े सब बड़े लगी एवं केतक पचारे कहती ए कम करी कि से कम करी एठी जीवी कि सेठी जीविनी आस्ते देखा करी कि देखा करी छोट 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 डिसीजन सब कौन करी कौन ना बोली तार गोटे जड़े तो ये कार्य धारण कर सांगे नब ये समाधान सहज हम केमती सहज हम ना जहाँ कि मत यही कार्य एफर्ट रु दूर को नहीं जाऊँगी से जहाँ अन्य मान दिगरे भल हेले मोप आक्सेप्टेड नुहे ग्रहणशील नुहे कहीं यह मत मो जीवन लक्ष्य दूर को नहीं जाऊँगी जहाँ कि मत माँ पाख दूर को नहीं सावित्री मान अनरिमेम्बर्ड ता अर्थ जहाँ कि मत माँ को विस्मरण कर दूची जहाँ कि माँ को प्रति आकुलता को लिभे दूची से जिते बड़ जिनस अन्य मान पाखे हो पचे मोपाई तार कौन कार्य नहीं नेति नेति करी ब्रह्मलोकर निर्वाण नुहे से कहते ऊर्ध्व को उठी जाए पुणी फेरी ऊर्ध्वर धर्म द्वारा निम्न को नूतन भाव में गढ़ी तोड़ा नेति नेति करी ब्रह्मलोकर निर्वाण नुहे व्यक्तिगत भाव में भी नुहे समष्टिगत भाव में भी नुहे सृष्टिर कौन सी स्तर को अतिक्रम कर जाए तार लोप साधन कले चलो नहीं निम्नतर जड़ स्तर पर्यंत भी नुहे केमती हूँ ना मु एक्जिस्ट करूनी आम बहुत थर विषय कथबार्ता कर एक्जिस्ट करूनी मुझे जो एक्जिस्ट करूनी प्रोब्लेम भी ना मो है निर्वाण कथा निर्वाण कथा निर्वाण दीपे किमु तैलदानम चोरंगते बा किमु सावधानम जो दीप लिभि जाइए कौन तेल दब ये दीप लिभिनी जमा ये या ही कह जाए जे मोर व्यक्तिगत स्थिति नहीं जदि ना व्यक्तिगत प्रोब्लेम भी नहीं मु तो ना प्रोब्लेम कौन आसो ठीक से कथा नुह से कथा आम करने को जाऊनु से अनुभूति आम व्याकुल नहूँ ये सब जिनस आसब जीव से गोटा बड़ आम कथा होची जे दैनंदिन जीवन भितर दैनंदिन जीवन क्रियाक्रम भितर एक ऊर्ध्व लोकर शक्ति सामर्थ्य को अवतरण कर नहीं आसवा एवं ता द्वारा सज्जित हो जीवन समस्यार सम्मुखीन हवा बा जीवन को देखा यह फल धीरे धीरे अन्य जिन सब खोलिया को आरंभ कर सृष्टिर कौन स्तर को अतिक्रम कर जाई तार लोप साधन कले चलो ना निम्नतम जड़ स्तर पर्यंत भी नुहे बरং ये जड़ स्तर टी आश्रय करी नूतन जड़े परिणत करवा नूतन जड़ है न्यू मैटर शीशा को जपरी सुनार परिणत करने प्रयास था प्राचीन रसायन विद्यार रहस्य माने जड़े व्यक्ति आसले से कौन कले गोटे साधु लोक गोटे गरीब घरे रही राति निजे बहुत गरीब रहा देला किसी गोटे गिनारे अल्प कौन खाया देला खाइले रही सका उठिक से कहले कहले तुम निजे ये खराब चलच मत साहय कल मु तुम कि करी ना कौन देख से चलीगले जंगल बण पाखापाखि से रोते जंगल भितर चलीगले किसी किसी पतर फूल ये संग्रह करके आनले ताकू काटी कुटिक सीझेले जो गिनारे खाऊ से गिनाटा तादेह पकईदे लिभिगला से गिनाटा सुना हो कहले ये सुना तुमको देली तुम ताको
ବ୍ୟବହାର କର। ସେମାନେ ଏଇ ବିଷୟଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଥିଲା ସେମାନେ ରାଜାମାନେ ଲୋକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଲୋକ ରଖିଥିଲେ କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ କାମ କ'ଣ ହବ ସୀସାକୁ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବେ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୁହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁଥ୍ ତାରୁଣ୍ୟ ଯେମିତି ମୁଁ ତରୁଣ ରହିବି ସବୁବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏଇ ସକାଶେ ସେମାନେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ହିମାଲୟାନ ମାଷ୍ଟରରେ ସେ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସାଧୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ରହନ୍ତି ଇଏ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସାଧୁ ଶୋଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାରଣ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସାଧୁରେ ପାଗଳ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛ କ'ଣ ସେ ଅଛି ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁଛ ଏନିହାଓ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ବସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଈ ବୋହି ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଇକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ପଥର ପକାଅ ପଥର ପକାଇଲେ ତଳକୁ ଯାଅ ତଳେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଶବ ଗୋଟେ ଭାସିକିରି ଆସୁଛି ସେଥିରୁ 2 କିଲୋ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିବ ସବୁଦିନ ଏ ତ ନର୍ମାଲି ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଭୟଙ୍କର ସାଧୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କୌଣସି ମତେ ଗଲେ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆସି ଲାଗିଛି ତାକୁ କାଟିକି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ନେଇକି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏକର ସିଝାଅ ତାକୁ ସିଝେଇଲେ ଚୁଲି ଲଗେଇକିରି ତାପରେ ବସିଲେ ପତ୍ର ବାଢ଼ିଲେ ତାକୁ ବାଢ଼ ଖାଇବା ବସ ଦିନ ଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଆଉ କହିଲେ ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେବ ଯିଏ ଜୀବନରେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏନି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏନି ସେ ଖାଇବ ମଣିଷ ମାଂସ ଦେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ରସଗୋଲା ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଖାଅ ରସଗୋଲା ଖାଅ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଏଇ ରସଗୋଲାରୁ କିଛି ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ କହିବେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କରୁଛି ସେ ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ନା ମୁଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି ଭଲକିରି ଜାଣିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଣତ କରିବାର ତାର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଉପାୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଉପାୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ହିମାଲୟାନ ମାଷ୍ଟର ସେଇଥିରେ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣା ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ଆଉ ଏକ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନୁହେଁ ସେ ତିବ୍ବତରେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅକଲ୍ଟିଜିମ୍ ସେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୃଣାଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ଗଲାବେଳକୁ ହାତକୁ ସୁନାବାଳା ହଜେଇଦେଲେ ମୁଁ କହିଛି ବହୁତ ଥର ସୁନାବାଳା ହଜେଇଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବନାରସରେ ଗୁରୁ ବାହାର କଲେ ଝୁଲିରୁ ସୁନାବାଳାଟା କହିଲେ ଏଣେ ତେଣେ ପକେଇବେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ ଏକେ ସୁନାବାଳାଟା ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହେବ ଆସିଥିଲେ ମନୋଯୋଗ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ହେରିଟେଜ୍ ବୋଲି ମାଗାଜିନ୍ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାହେବ ଆସିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ କିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିଲେ ଚୁଲି ପାଖରୁ ଗୋଟେ କାଠ ଆଣି କାଠକୁ ଧରିକି ଏମିତି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ପଟ କାଠ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କାଚ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଟେ କାଠ ରହିଲା ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୋଲାର ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ମନୋଯୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏନି ହାଓ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗୋ ଲିଟଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେ ଏ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଯିବ ସାର୍ବଜନୀନ ବୁଝଉଛି ଯଦି ଇନକ୍ୟାପାବୁଲ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି ବିଦ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବ କେତେ କାଲଙ୍କିର ସୃଷ୍ଟି ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ସାଇନ୍ସ ସେସବୁ ରହିଛି ଏ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାଗତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ସକାଶେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମାରିଥିଲେ ସେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଦୂରରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଯଦି ଥିବ ପୁଣି
एका लोक बहुत लोक सामान हो तेणु ये साइंस लोक जानी आपको जन जीवन बना एमती एक जगत आम पाखक जो जगत सूक्ष्म जगतर सकल ऐश्वर्य देखादेव किंतु मनीष हजम कला भाया रहा दरकार से कहते जड़ स्तर टी आश्रय कर नूतन जड़ परिणत करवा जड़ एमती भाव इन मैटर्स आर लेट द स्पिरिट्स ग्लो आत्मार जो अग्नि जड़ मध्य प्रकाश पाए का वर्णना कर इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सैक्रेड बार्थ माने समस्त भीतर नवजन्म हो नवजन्म हम माने कौन ना मनीष एमती एक चेतनार संपर्क एमती एक अनुभव संपर्क आसो नुआ मनीष कर गढ़ी तोल यह ही महाशिवनंकर कथा किसी अकल्टिजम नुहे माँ पचराई आप कहीं कष्ट कर रूपांतर सूक्ष्म गोटे रूपांतर सर कर दौना आप जानते माँ कहले मुझे डिटेल जानी किंतु एटा ए आत्मस्फीयर भीतर रही पार बॉडीटा ट्रांसफॉर्म बॉडी ए आत्मस्फीयर भीतर रही पार इट इज समथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड आम जानू आधुनिक विज्ञान कल्याण स्थूल कठिन जड़ जो रूप नहीं आम आखिरे धरा देती प्रकृत स्वरूप है विद्युतमय ज्योतिर्मय किंतु विद्युत धर्मी ज्योतिधर्मी हेल्ले ता जड़ आम गोटे विषय को देखिए जमती राजभोग खाई राजभोग बड़ बड़ खीरमन ता भितर थाए खिसमिस थाए काजूनट थाए जमती ठीक से भाई आम राजभोगटा देखले ता भितर खिसमिस कथा आउ कौन सब नट्स थाए सब ड्राई फ्रुट कथा चिंता करूँ ठीक से भाव में आम जो जड़ को देखू एत कन्भर्सेंट हेबू कन्भर्सेंट हो संपर्क स्थापन करूँ जड़ मध्य आलोक अग्नि को बुझे जानी जड़ ए वैज्ञानिक हाथ में केवल जड़ नुहे भर प्रचुर शक्ति रही सामर्थ्य रही ठीक से भाव में जो यह जीवन ये आम रही यह जीवन जस्ट केवल बाहर जीवन नुहे यह जीवन मध्य एक विशाल संभावना रही केते चमत्कार हम मजा हम बढ़िया जिन घट जो मैंने बंचिक रही दैनंदिन जीवन यापन कर धीरे धीरे नूतन सामर्थ्य देखादेव धीरे धीरे नूतन दृष्टि देखादेव एवं ठीक जमती गोटे मांकड़ बिलाड़ी जीवन कनसियस थे बहुत किंतु मनीष जीवन सहित सामान नुहे मनीष जीवन इज मोर अट्राक्टिव दैन द लाइफ ऑफ ए कैट और ए मंकी ठीक से भाई जो नुआ रकम जीव सृष्टि हे स्लोली नॉट आर्ट्स ग्लो अनएक्सपेक्टेड डिवाइन अर्थ हो इमिडिएटली कौन हो जाऊँगी एभली परिस्थिति पर घटनाटा घटो व्यक्ति धीरे 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 शांति कौन स्थिरता कौन सत्य कौन या प्रति आकृष्ट हम एवं यही सत्य शांति स्थिरता अट्राक्टिव आकर्षित लगे एत अट्राक्टिव लगे से चाहब से जीवन यापन करने चंचलता अस्थिरता लोभ या परित्याग एक महत्तर जीवन आगे झलसी जीव एवं तार सकल चेष्टा रही महत्तर जीवन यापन करने